Your love is high. Your love is low. Your love is high. Your love is deep. Your love is high. Your love is low. Your love is low. Hallelujah. Hallelujah. No other God. No other God. Can be called a father. No other God. Can be called a friend. No other God. Can be called redeemer. No other God. Coming back again. Zusammen no other God. No other God. Can be called a father. No other God. Can be called a friend. No other God. Can be called redeemer. No other God is Coming back again. Oh, how we love you. How we love your name, Jesus. You are the beautiful one. We love your name. How we love your name. How we love your name, Jesus. You are the beautiful one. We love your name. How we love your name. How we love your name, Jesus. You are the beautiful one. We love your name. Oh, yeah. How we love your name, Jesus. You are the beautiful one. We love your name. How we love, how we love, how we love. How we love your name, Jesus. You are the beautiful one. We love your name. Oh, how we love you, how we love you. The King of Kings, how we love you. The Lord of How Lords, we how love you. we love you. Oh, The King of Kings, how we love you. the Lord of Lords, we love the fragrance, we love the fragrance of your holy name. You came and brought us into the reign of grace. Oh, we love Jesus, we love the fragrance of your holy name. You came and brought us, you came and brought us into the reign of grace. We sing glory, glory to the righteous one. Oh, we sing glory, glory to
deinem Bund liest. Ce que tu dis s'accomplit Das, toujours. was du tut, geschieht immer. Tu es le seul Dieu qui règne et tu ne changes Du pas. bist der einzige Gott, der herrscht und der sich nie ändert. Tu es le seul Dieu qui règne qui ne peut jamais être remplacé Du par bist der quelqu'un. einzige Gott, der herrscht und der nie ersetzt sein wird. C'est toi qui donnes la vie. Du gibst Leben. Personne n'est semblable à toi. Keiner ist dir gleich. Reçois l'honneur, Empfang der la Ehre, gloire, die la Herrlichkeit magnificence. und die Magnifizenz. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Herr, wir wollen dein Wort zuhören. Parle-nous ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Sprich zu uns, o Herr, das, was du für uns vorbereitet hast. Dispose nos oreilles spirituelles afin de comprendre ce que tu vas nous parler. Lass unsere geistlichen Ohren dir zur Verfügung stehen, damit wir dein Wort verstehen. Saint-Esprit de Dieu, Heiliger Geist honore Gottes, ta parole. Herr, dein Wort. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. On peut s'asseoir, on acclame encore pour le Wir Seigneur. können wieder Platz nehmen und der Herr einen Applaus geben. Est-ce que tu peux acclamer pour le Kannst du Seigneur des wirklich Seigneurs? der Herr einen Applaus geben? Il est le Dieu fidèle. Ist der wahrhaft der treue Gott. C'est lui qui donne la vie. Gibt uns Leben. Er gibt uns Leben. Que le Seigneur soit béni pour ce soir. Der Herr sei gesegnet für heute Abend. Nous allons continuer notre thème que nous avions commencé le dimanche passé. Wir wollen fortsetzen mit dem Thema, womit wir angefangen hatten am letzten Sonntag. Bâtir une famille stable avec le Seigneur. Mit dem Herrn eine stabile Familie bauen. Bâtir une famille stable avec le Seigneur. Mit dem Herrn eine stabile Familie bauen. Aujourd'hui, nous allons lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, à partir du verset 30 jusqu'à 34. Und wir lesen im Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 30 bis 34. Actes des Apôtres, le chapitre 16, à partir du verset 30 jusqu'à 34. Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 30 bis 34. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesus. Et il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, et il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tout le saint. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 30 bis 34. Und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaub an den Herr Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und alle, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen. Und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Der Herr sei gesegnet für sein Wort. Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé le souffle de vie ce soir. Ich segne der Herr für den Odem heute Abend. Et je bénis la présence de chacun de nous en ce lieu. Und ich segne die Gegenwart jeder von uns in diesem Ort. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Der Herr segnet euch für eure Gegenwart. Bâtir une famille stable avec le Seigneur. Mit dem Herrn eine stabile Familie aufbauen. Le dimanche passé, nous avions parlé
quelques points comment bâtir une famille stable avec le Seigneur. Letzten Sonntag sprachen wir über ein paar Punkte, die uns helfen können, eine stabile Familie mit dem Herrn aufzubauen. Quand on veut parler de bâtir, cela veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est déjà prêt, mais c'est quelque chose que nous devons travailler. Wenn wir über das Aufbauen reden, dann heißt es, es geht um eine Sache, die noch nicht fertig ist, sondern um eine Sache, die bearbeitet sein sollte. Et la construction de cette maison ne s'arrête pas jusqu'à la mort. Und das Aufbauen dieses Haus geht bis zum Tod. Au fait, ma mère me disait, quand quelqu'un n'est pas mort, on n'a pas encore fini de le créer. Meine Mutter sagte mir immer, wenn jemand noch nicht gestorben ist, dann ist er immer dabei, sich zu ändern, sich zu entwickeln. Cela veut dire que l'homme est appelé à être toujours conseillé, construit, travaillé. Es heißt, der Mensch ist dazu gerufen, immer wieder Ratschläge zu bekommen und immer wieder an sich selbst zu arbeiten. Mais dans ce texte que nous venons de lire, on est en train de parler d'un gardien de la prison. Aber in dem Text, was wir gelesen haben, geht es um einen Gefängnismann. Paul et Silas ont été arrêtés ou enfermés dans une prison. Paulus und Silas wurden festgehalten und ins Gefängnis geworfen. Et il avait des gardiens qui les surveillaient dans la prison. Und es gab einen Aufseher, der auf sie achtete. Et la Bible parle de ce geôlier Und die Bibel redet über ihn, qui était à leur garde, der aufpasste, afin qu'il ne s'enfuit pas. damit sie nicht aus dem Gefängnis rausgehen. La Bible dit au milieu de la nuit, Und die Bibel sagt Mitternacht, tandis que Paul et Silas étaient emprisonnés à cause de l'évangile, als Paulus und Silas ins Gefängnis waren wegen des Evangeliums, ils ont commencé à chanter la louange de Dieu. haben sie angefangen, Gott zu loben. Cela veut dire prier et louer le Seigneur. Es heißt, sie waren dabei, den Herrn zu loben. Sie waren dabei, zu beten. C'est comme ça qu'il y a eu un tremblement. Und so gab es ein Erdbeben. Alors les portes de la prison se fit ouvert seul. Und die Tür des Gefängnisses sind aufgegangen. Mais la Bible dit à ce moment-là, le geôlier, il dormait. Und die Bibel sagt, zu diesem Zeitpunkt war der Aufseher dabei zu schlafen. Quelqu'un qu'on a laissé pour garder des prisonniers, lui dort. Jemand, der da war, um die Menschen ins Gefängnis zu bewahren, der war am Schlafen. Und ich möchte jemand sagen, Vraiment, le Seigneur va donner un profond sommeil à tes ennemis. der Herr wird deine Feinde dazu führen, zu schlafen. Les gens qui contrôlent ta vie, Menschen, die dein Leben kontrollieren. les démons de poursuite et de contrôle, Die Dämonen, die dir verfolgen und die dich kontrollieren wollen. ils vont avoir le somnifère, donc le sommeil profond. Sie werden tief schlafen, Tandis que tu seras libéré, damit du befreit sein ils wirst. seront distraits. Und sie werden abgelenkt Quand le sein. Seigneur va te visiter, Als der Herr dich heimsuchen ils seront wird, distraits. werden sie abgelenkt sein. Amen. Amen. Le chaîne est tombé entre les mains de Paul ainsi que Silas Die Ketten sind runtergefallen à cause de la louange. wegen Lobpreis. Amen. Amen. Mais la Bible dit ceci. Aber die Bibel sagt Folgendes. Après que le Paul et Silas et d'autres prisonniers étaient déjà déchaînés, Nachdem Paulus, Silas wie andere Menschen ins Gefängnis frei waren, les portes étaient déjà ouvertes. nachdem die Türen schon offen waren, C'est après que les geôliers se réveillent. ist es da zu diesem Zeitpunkt, dass dem Aufseher wach wurde. Et quand il a vu que les portes étaient déjà ouvertes, Und als gesehen hat, dass die Türen schon offen il waren, n'a même pas cherché à rentrer à l'intérieur pour contrôler. hat nicht mal versucht, wieder zurückzugehen, um es zu kontrollieren. Mais la Bible dit qu'il cherchait une corde pour se suicider. Il voulait se faire du mal lui-même. Il voulait se tuer. Sondern wollte sich selbst umbringen. C'est comme ça que quand il voulait se tuer, Und als sich selbst umbringen wollte, Paul a crié une voix forte, non, ne te fais pas du mal. schreibt Paulus, nein, tut dir nicht selbst weh. Il y a des gens qui te combattent, qui te sécurisent spirituellement. Ils doivent vivre pour être visités aussi. Es gibt Menschen, die gegen dir kämpfen, aber solche Menschen sollen weiterhin leben, um gerettet zu sein. Parce qu'ils croyaient que déjà comme la porte était ouverte, donc il n'y avait personne. Cela veut dire qu'ils étaient déjà
parti. Denn der Aufseher dachte sich, dass dadurch, dass die Tür auf war, dass es kein Mensch mehr gab im Gefängnis und dass sie alle schon weg waren. Mais Paul et Silas ne sont pas sortis en prison. Aber Paulus und Silas sind nicht aus dem Gefängnis rausgegangen. Parce que Paul savait qu'il avait une mission en prison. Denn Paulus wusste, dass er eine Mission ins Gefängnis Il y a des hatte. endroits que l'Éternel peut t'amener, Es gibt Orte, wo der Herr dich führen kann. des endroits difficiles. Orten, wo du Schwierigkeiten Il erlebst. y a des moments où que tu peux traverser, ce sont des moments difficiles. Es gibt Phasen, die du erleben kannst, die schwere Phasen sind. Mais même dans des moments difficiles, le Seigneur a toujours une mission pour toi. Aber auch in Schwierigkeiten hat der Herr immer noch eine Mission für dich. Alléluia. C'est Halleluja. comme ça que Paul a crié, ne te fais pas du mal, nous sommes là, nous tous, on est là, personne n'est sorti. So hat Paulus geschrien, tut dir nicht weh, wir alle sind da. Keiner ist rausgegangen aus dem Gefängnis. Lui-même, il était dépassé. Und für den Aufseher war es auch kein Wunder. Ils ne sont plus enchaînés. Sie hatten keine Ketten mehr. Et la porte est ouverte. Die Tür war auf, Mais ils ne sont pas partis. aber sie sind nicht weggegangen. Ça lui est dépassé. Es war wirklich Il est venu erstaunlich. se jeter devant le pied de Paul et Und Silas. er ging zu den Füßen von Paulus und Silas. Alléluia. Halleluja. À cause de Christ pour toi, Wegen Christus in deinem Leben il y a les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont s'abaisser devant le Dieu que tu sais. gibt es Menschen, die den Herrn noch nicht kennen, aber die sich beugen werden vor dem Gott, dem du dienst. On ne l'a pas encore prêché l'évangile. Man hatte ihm noch nicht das Evangelium angekündigt, Mais ce qu'il a vu lui-même, aber das, was er gesehen il a hat, dit directement, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? sagte er selbst, was sollte ich tun, um gerettet zu sein? Paul lui a commencé à lui annoncer l'évangile. Und Paulus hat angefangen, ihm die gute Nachricht zu On lui verkündigen. dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Man sagte ihm, glaub an den Herrn Jesus und du wirst gerettet sein, du und deine Familie. C'est geôlier. Diese Aufseher Il n'a pas dit, qu'est-ce que nous devons faire, moi et ma famille, pour être sauvés. sagte nicht, was müssen wir tun, ich und meine Familie, um gerettet zu sein, Il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé. sondern er fragte, was sollte ich tun, um gerettet zu sein. Cela veut dire qu'il a seulement pris les saliers individuels. Es heißt, er dachte sich, die Erlösung ist individuell. Alléluia. Halleluja. Mais Paul lui a dit, Aber Paulus ce antwortete n'est pas ihm, seulement toi qui as besoin d'être sauvé. du bist nicht der Einzige, der die Erlösung braucht. Toi, crois au Seigneur, Du glaubst an den tu Herrn seras sauvé, toi et ta famille. und du wirst errettet sein, du und deine Familie. Oh, le salut veut dire retrancher du danger. Aber die Erlösung bedeutet, dass man in Sicherheit gebracht sein wird. Échapper du danger. Es bedeutet, man wird eine Gefahr entfliehen können. Cela veut dire, Paul veut lui dire simplement, Es heißt, Paulus wollte ihm einfach sagen, il ne suffit pas toi seul d'être échappé. es reicht nicht, dass du allein erlöst sein Ta joie wirst, ne serait pas parfaite. dann wird deine Freude nicht vollkommen. Mais lorsque tu es échappé, toi et ta famille, Aber wenn du und deine Familie erlöst sein la joie sind, sera parfaite. dann wird eure Freude Et vollständig. tu vas bâtir même une famille stable. Und du wirst eine stabile Familie bauen. Et voilà pourquoi le dimanche passé, j'avais dit ceci. Und weswegen sagte ich am letzten Sonntag, Pour bâtir une famille stable, nous devons mettre le Seigneur Jésus-Christ au centre de notre famille. um eine stabile Familie zu bauen, müssen wir den Herr Jesus Christus im Zentrum unserer Familie stehen. C'est comme ça que Paul s'est rendu avec Silas chez lui. So ging Paulus und Silas zu dem Aufseherhaus. Il a enseigné l'évangile Er lehrte ihnen das Evangelium à sa famille. zu seiner Et Familie ils étaient baptisés tous. und sie ließen sich alle taufen. C'est comme ça qu'ils ont mangé ensemble avec les apôtres et ils étaient tellement dans la joie familiale. So aßen sie zusammen mit den Aposteln und sie hatten eine familiarische Freude. Bien-aimés de Dieu, Geliebte des Herrn, aujourd'hui, si nous voulons bâtir une famille stable, heute, wenn wir eine stabile Familie aufbauen wollen,
nous avons besoin d'abord de Dieu. dann brauchen wir zuerst Gott. Parce que c'est le Seigneur, lui, qui peut convaincre même le partenaire à être humble. Denn es ist der Herr, der sogar deinen Partner davon überzeugen kann, demütig zu sein. Heureux la maison dont l'Éternel est Dieu. Glücklich ist das Haus, deren Herr Gott ist. Si l'Éternel est Dieu dans ta famille, Wenn der Herr Gott in deiner Familie ist, dans ton foyer, in deiner Ehe, il faut comprendre d'abord, la Bible dit que Dieu est amour. dann solltest du verstehen, dass die Bibel zuerst sagt, dass Gott Liebe ist. Cela veut dire dans la famille où Dieu est le maître de cette famille, Es heißt, in einer Familie, wo Gott der Meister ist, l'amour va régner dans la sollte die Liebe herrschen. l'obéissance va régner dans la Gehorsam sollte herrschen. l'unité va régner dans la famille. Einheit sollte herrschen. Amen. Amen. Bien aimé, et tant que famille, il y a beaucoup de choses ou beaucoup de devoirs que nous avons entre nous pour qu'une famille soit stable. Geliebte des Herrn, als Familie gibt es viele Pflichten, die wir gegenüber haben, um die Stabilität zu erleben. Mais il y a trois choses majeures que nous devons conserver étant qu'une famille. Aber es gibt drei wichtigste Punkte, die wir bewahren sollen als Familie. Premièrement, c'est l'amour. Zuerst die Liebe, Deuxièmement, l'unité familiale. als zweite die Einheit in der Familie Et troisièmement, l'honneur familial. und als dritte die Ehe der Familie. Ces trois choses sont majeures dans une famille. Diese drei Punkte sind wirklich die wichtigsten. Lorsque dans une famille, il n'y a pas l'amour, Wenn es keine Liebe besteht in einer Familie, cette maison-là, pour vivre dans la maison qui n'a pas l'amour, ça serait vraiment compliqué. es ist dann schwer, in eine solche Familie oder Wohnung zu leben. Il y aura l'égoïste. Es wird Hochmütigkeit Chacun marche herrschen. dans son coin. Jeder tut, was er möchte. Chacun travaille pour son intérêt. Jeder arbeitet um sein eigenes Interesse. Amen. Amen. Disons déjà dans un couple, quand il n'y a pas l'amour, Lass uns das Beispiel einer Ehe nehmen, ein Ehepaar nehmen, wo es keine Liebe gibt. chacun de vous va travailler pour ses propres intérêts. Jeder von euch wird arbeiten um seine eigenen Interesse. L'autre est tenté d'investir au Rwanda, l'autre est tenté d'investir aux États-Unis. Der eine investiert in Ruanda, der andere in USA. Donc l'amour, Die Liebe c'est vraiment quelque chose de tellement précieux dans une famille. ist etwas Wertvolles für eine Familie. L'unité. Die Einheit. Ce n'est pas très facile de conserver l'unité dans la famille. Es ist nicht einfach, Einheit zu bewahren in einer Familie. Parce que même quand les enfants grandissent, Denn als die Kinder wachsen, les opinions deviennent différentes. werden die Meinungen anders. Et c'est quelque chose que nous devons à tout prix conserver, l'unité familiale. Und es ist eine Sache, die wir wirklich vor allem bewahren sollen, die Einheit in der Familie. Malgré votre façon de penser, votre façon de voir des choses, Trotz eurer Art und Weise zu denken, trotz eurer Art und Weise zu mais handeln, vous devez chercher à conserver l'unité familiale. solltet ihr alles tun, um die Einheit in der Familie zu bewahren. Et l'honneur. Und die Ehe. Bien aimé, il y a des familles qui ont le nom. Geliebte des Herrn, es gibt Familien, die einen Namen haben. Dans certaines familles nobles, ce qu'on protège, c'est l'honneur. In bestimmte Familien, was verteidigt wird, ist die Ehe. Même pour que tu puisses épouser dans certaines familles, on regarde d'abord tu viens d'où, comment tu t'appelles, si même le nom de ta famille est connu. Ça existe. Sogar in bestimmte Familien heiraten zu können, wird betrachtet, woher du kommst, wie du heißt, wie deine Familie ist. Sowas gibt es. Nous devons protéger l'honneur familial. Deswegen sollen wir die Ehe der Familie verteidigen, schützen. Quand on veut parler de l'honneur, donc cela veut dire qu'il y a des principes. Es gibt Prinzipien, um es zu bewahren. Cela veut dire que nous avons certains interdits que nous ne devons pas toucher et faire afin de conserver notre honneur. Dies bedeutet, wir haben bestimmte Sachen, die wir nicht tun sollen oder anfassen sollen, um unsere Ehe zu bewahren. Le dimanche passé, j'ai parlé que l'éducation des enfants est tellement importante pour une famille. Letzten Sonntag habe ich darüber geredet, dass die Erziehung von Kindern so wichtig ist für Familie. Je dis ça qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment très difficile,
c'est l'éducation ainsi que de garder la stabilité des couples. Ich sagte es, das Schwerste heutzutage ist es zuerst die Kinder zu erziehen, aber auch die Stabilität des Ehepaars zu bewahren. Et je parlais de 2 obstacles en ce qui concerne l'éducation. Und ich sprach über 2 Hindernisse, was die Erziehung angeht. L'autosuffisance Das Selbst ausreichend sein et la liberté. und die Freiheit. L'autosuffisance, aujourd'hui, le jeune connaît tellement. Heutzutage denken Jung, dass sie so viel wissen Et la liberté aussi par rapport aux droits de l'État. und die Freiheit, weil die Gesellschaft oder die Regierung gibt viele Rechte an Kindern. Nous devons jouer notre rôle comme parents pour les enfants. Wir sollen unsere Rolle spielen als Eltern für unsere Kinder. Comme parents, nous avons des devoirs envers nos enfants. Als Eltern haben wir Pflichten unsere Kinder gegenüber. Cela veut dire, malgré les lois, malgré la liberté, malgré l'autosuffisance de la génération d'aujourd'hui, Es heißt, trotz aller Gesetze, trotz der Freiheit oder trotz der Selbstgenugsein, die wir heutzutage erleben, comment est-ce que nous devons nous comporter comme parents envers nos wie enfants? sollten wir uns verhalten gegenüber unseren Kindern? Être disciplinés. Wir sollen diszipliniert sein. Amen. Amen. Nous devons être disciplinés. Wir sollen diszipliniert sein. Les parents doivent être disciplinés Die envers leurs Eltern enfants. müssen Disziplin zeigen, deren Kinder gegenüber. Mais pour éduquer bien les enfants, vous-même d'abord, le parent, vous devez être le modèle. Aber auch Kinder gut erziehen zu können, sollen Eltern Vorbild sein. Vous devez avoir l'affection envers votre partenaire et envers vos enfants. Ihr solltet Liebe haben gegenüber eurem Partner und gegenüber euren Kindern. Si déjà le mari ou le papa n'a pas l'affection envers sa femme, Wenn ein Ehemann oder der Vater keine Liebe gegenüber seiner Ehefrau hat, ou la femme n'a pas l'affection envers son mari, oder wenn eine Ehefrau keine Liebe gegenüber ihrem Ehemann hat, il faut comprendre déjà qu'il y aura la division à la maison. dann solltet ihr verstehen, dass es Scheidung geben wird in der Familie. Et voilà pourquoi j'avais dit que les enfants ne peuvent jamais prendre la place d'un partenaire à la maison. Und weswegen sagte ich, dass die Kinder nie die Stelle einen Partner übernehmen sollen in einer Familie. Nous devons exprimer notre amour envers nos enfants. Wir sollten unsere Liebe ausdrücken gegenüber unseren Kindern. Tout conseil ou tout reproche que tu fais avec amour passe. Alle Ratschläge oder Vorwürfe, die du mit Liebe tun, sie werden ankommen. Amen. Amen. Lorsqu'il y a l'amour, Wenn es die Liebe gibt quand tu me reproches, je vais t'écouter. und dass du mir einen Vorwurf machst, dann werde ich Mais quand il y a zuhören. déjà la haine, Aber wenn es schon Hass gibt, même si tu parles, je ne peux plus comprendre. wenn du sprichst, werde ich nicht zuhören. Et nous devons aussi savoir écouter les uns les autres. Und wir sollten uns ein Ohr schenken. Donc cela veut dire la maman doit écouter aussi les papas. Es heißt, die Mutter sollte das zuhören, was der Papa sagt. Les papas doivent écouter aussi la maman. Der Papa sollte das zuhören, was die Mutter sagt. Ce n'est pas dire que non, c'est qui est l'homme dans cette maison ici. Es geht nicht darum zu sagen, wer ist der Mann in dieses Haus. Alléluia. Halleluja. Lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, il les a donné la responsabilité à deux de gérer le jardin. Als Gott Adam und Eva geschaffen hat, gab die beide die Verantwortung, sich um den Garten zu kümmern. Il n'y a pas ce verset qui dit que les femmes se taisent dans la maison. Es Il y a gibt pas. kein Vers, wo gesagt wird, die Frauen sollen still bleiben in einer Wohnung. Amen. Amen. Et voilà pourquoi Ève avait la responsabilité soit de détruire le jardin ou soit de conserver. Deswegen hatte Eva diese Verantwortung, wo sie entweder den Garten zerstören könnte oder es bewahren könnte. Et je crois même une maison qui est gérée par la femme peut prospérer facilement. Und ich glaube sogar, dass ein Haus, was von einer Frau verwalten wird, dieses Haus kann sich schneller entfaltet. Les hommes sont fâchés. Also Menschen, die Männer sind nicht zu. Amen. Amen. Ouais, une maison qui est gérée, je dis, l'homme est la tête, Ein il est Haus, responsable.
Ein Haus, was verwaltet wird von einer Frau. Ich sage es noch einmal, der Mann ist wirklich der Leiter, der verantwortliche Träger. Mais quand c'est l'homme qui commence à gérer même les choses qui doivent être achetées à la maison, de nourriture, tout ça, mais non, ça ne peut pas donner. Aber wenn ein Mann damit anfängt, sogar sich um alles zu kümmern, was gekauft sein sollte in einem Haus, dann funktioniert es nicht. Savoir écouter son partenaire. Man sollte seinen Partner zuhören können. Et il faut aussi savoir écouter les enfants. Und man sollte auch die Kinder ein Ohr schenken. Ne minimise pas leur avis. Unterschätzt nicht die Meinungen deinen Kindern. Vous devez disposer votre temps pour votre famille. Ihr sollt Zeit zur Verfügung stehen für eure Familie. Pas seulement des retraites de prière. Nicht nur für Freizeiten und Gebet. Faites aussi des retraites de famille. Nimmt aber auch Freizeiten für Familie. Cela veut dire que vous prenez le temps de se parler, le temps d'aller quelque part, de causer avec les enfants et en famille. C'est très important. Es heißt, sich Zeit zu nehmen, um irgendwo zu gehen mit der Familie und dann zusammen zu sprechen, Zeit miteinander zu verbringen. Moi, la plupart des cas, la personne qui m'a enseigné le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est mon père qui m'a enseigné. Là, je n'avais pas cru au Seigneur dans une église pour dire que Seigneur Jésus, je crois. Non, c'est mes parents qui m'ont enseigné la parole. Was mein Fall betrifft, sind es meine Eltern, die mir viel beigebracht haben. Derjenige, der mich über den Heiligen Geist erzählt hat, war mein Vater. Ich kann nicht sagen, ich bin in eine Gemeinde gläubig geworden. Nein, es waren meine Eltern, die mir zu Glaube geführt haben. Vous devez disposer votre temps pour votre famille. Ihr sollt eure Zeit zur Verfügung stehen für eure Familie. Le dialogue dans la famille. Sprechen in der Familie. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué l'affaire du dialogue. Heutzutage ist es so schwer geworden, Dialog zu führen, Les Gespräch enfants zu ont des führen. tablettes. Kinder haben Tablet, Le papa, ça part. der Vater hat auch sein. Dans la maison devenue comme l'internat ou je ne sais pas l'école ou la salle de classe, chacun à sa table avec sa part de smartphone, de téléphone, il est tenté de surfer. Ein Haus ist also wie ein Schulraum geworden, wo jeder Mitglied ein Tablet hat und dabei beschäftigt ist zu surfen. Vous êtes tenté de détruire votre famille. Wenn ihr so macht, seid ihr dabei, eure Familie zu zerstören. La Bible dit nous devons prendre soin de notre famille. Die Bibel sagt, wir sollten uns um unsere Familie kümmern. 1 Timothée 5, verset 8. 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 8. La Bible dit celui qui ne prend pas soin de saint, il est plus qu'un infidèle. Die Bibel sagt, derjenige, der sich nicht um seine Familie kümmert, ist schlimmer als ein Heide. Prendre soin ne suffit pas seulement de donner l'argent. Sich um seine Familie zu kümmern bedeutet nicht nur Geld geben. Prendre soin consiste à faire tout ce qui est à tes devoirs comme parent. Sich um seine Familie zu kümmern besteht darin, alles zu tun, was wir als Pflichten gegenüber unserer Familie. Comme parent, je veux parler quelques points à éviter. Als Eltern möchte ich jetzt ein paar Punkte nennen, die wir vermeiden sollen. Premier point, Erster Punkt, la lâcheté. ja, Être lâche. schwach sein. Donc cela veut dire, Was das bedeutet, tu vois certaines choses, dass du bestimmte Sachen beobachtet, mais à cause peut-être de la loi aujourd'hui, aber wegen dem heutigen Gesetz zum tu ne peux pas Beispiel parler. redest du nicht. 1 Samuel chapitre 2, le verset 22. 1. Samuel Kapitel 2, Vers 22. Bien-aimé, moi, ce que l'on dit souvent, Geliebte des Herrn, das, was manchmal gesagt wird, tel père, tel fils, so war der Vater und so wird das Kind sein. n'est pas toujours vrai. Das stimmt aber nicht immer. Parce que quand tu lis la Bible dans deux chapitres différents, Denn wenn du die Bibel liest in zwei verschiedene Kapitel, 1 Samuel 2, 22, im 1. Samuel Kapitel 2, Vers et 22 Job chapitre 1, le verset 5, und auch in Job Kapitel 1, Vers 5, la Bible parle de lui, le sacrificateur, dans 1 Samuel, dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 22. da redet die Bibel über Eli, der Höhepriester, im 1. Samuel Kapitel 2, Vers 22. Ses enfants faisaient des choses abominables dans le sacerdoce. Seine Kinder waren wirklich dabei, schreckliche Sachen zu tun im Tempel. Ils n'ont pas copié ça, c'est leur père. Das hatten sie aber nicht genommen von deren Vater.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Versteht ihr, was ich meine? Jusqu'à il couchait avec les femmes dans le temple. Bis sie Geschlechtsverkehr hatten mit Frauen in der Tempel. Les in dem enfants des Tempel. souverains Die sacrificateurs. Kinder einen Höhepriester. Mais c'est que leur papa n'avait jamais fait. Aber das hatten deren Eltern nicht gemacht. Mais quelle était la responsabilité de papa envers ses enfants? Aber was war denn die Verantwortung von Eli gegenüber seinen Kindern? Quand ses enfants faisaient de bêtises, Als seinen Kinder dabei waren, schlechte Sachen zu tun, les papas regardaient, beobachtete den Vater ils ne alles, disaient rien. aber er sagte kein Wort. Je veux dire à quelqu'un, Ich möchte zu jemandem surtout sagen, nous les enfants ou les jeunes, vor allem wir heute, die Jungs, ne croyez pas que ce que vous semez, c'est les parents qui vont récolter. Non. glaubt nicht, dass das, was ihr seht, von den Eltern geerntet sein wird. Vous Nein, allez récolter seul. das werdet ihr allein Mais ernten. la responsabilité de papa, c'est quoi? Aber was ist die Verantwortung des Vaters? Ou la responsabilité de la maman, c'est quoi? Oder was ist die Verantwortung der Mutter? C'est parler, donner Es ist l'information. zu reden, es ist die Information zu geben. Si les enfants ne veulent pas, Wenn die Kinder es nicht annehmen, tu pries seulement pour eux. kannst du nur für sie beten. Amen. Amen. Mais c'est que Élie ne faisait pas. Aber das, was Eli nicht tat, Et quand tu vois encore Job, aber wenn du auch Job la Bible betrachtest, dit dans le chapitre 1er, il était intègre, die Bibel sagt im Kapitel 1, er war fromm, juste devant le Seigneur. gerecht vor dem Herrn, Mais ses enfants, aber seinen des Kindern, solas, sie waren Betrunkene, dans des boîtes de nuit, sie waren im la vie de fête. Nightclub, sie mögten das feiern. Maintenant, celui qui dit que tel père, tel fils, ça vient d'où? Aber derjenige, der sagt, so ist ein Vater, so wie sein Kind, woher kommt es denn? Ah, si on veut parler de physionomie, oui. Wenn wir nur über das Aussehen reden, dann passt es. Mais il y a des caractères qui sont naturels dans la vie d'une personne. Aber es gibt Charakterzüge, die natürlich sind im Leben eines Menschen. Mais ce qui était leur responsabilité parce qu'il était lâche. Aber die Verantwortung von Job war, dass er hätte nicht schwach bleiben sollen. Les enfants de Job allaient commettre des choses terribles et Job lui partait à la montagne prier, offrir le sacrifice à Dieu. Die Kinder von Job waren dabei, schreckliche Sachen zu machen. Job aber ging nur auf die Berge, um Opfer zu Gott zu machen. Bien aimé, que la loi Geliebte des Herrn, das Gesetz ou la liberté oder die ne Freiheit t'empêche pas de parler aux enfants. sollte dich nicht davon abhalten, zu deinen Kindern zu reden. Parce que sinon, Denn ansonsten toi-même, tu ne seras pas épanoui. wirst du selbst nicht aufbluten können. Même si tu fais semblant, Auch wenn du nur so tust, tu ne seras pas épanoui comme wirst parent. du wirklich nicht aufbluten als Eltern. Alléluia. Halleluja. C'est notre responsabilité Es ist unsere Verantwortung, de parler, zu reden, d'éduquer ces enfants. unsere Kinder zu erziehen. Et des choses à éviter encore, je veux parler, c'est le dispute Und- devant les enfants. Eine Sache, die wir vermeiden sollen, sind Streiten vor den Kindern. Si vous disputez devant vos enfants, Wenn ihr euch streitet vor euren Kindern, il faut comprendre que tout ce que vous conseillez aux enfants, ils ne prennent pas ça en dann considération. solltet ihr wissen, dass alle eure Ratschläge nicht von euren Kindern angenommen werden. Et un jour, vous aurez la grâce, l'enfant peut vous parler mal. Und ihr werdet vielleicht es erleben, dass euer Kind schlecht zu euch redet. Une autre chose à éviter, Eine andere Sache, die zu vermeiden ist, ne pas maudire les enfants même sous la colère. man sollte nicht die Kinder verdammen, auch wenn wir wütend sind. Tu connais, il y a des gens qui ont maudit les enfants. Es gibt Menschen, die Kinder verdammen haben. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont l'influence dans la vie d'une personne. Und wir sollen verstehen, es gibt Menschen, die Einfluss haben im Leben einer Person. Et des parents, ils ont l'influence dans ta vie. Und Eltern haben Einfluss in deinem Et Leben. toi aussi, n'amène pas tes parents à te maudire. Und du solltest auch deine Eltern nicht dazu führen, dich zu verdammen. Et puis tu peux Oder- avoir les pasteurs. Und dann du gehst zu dem Pastor. Lui-même, le pasteur
aussi là les parents. Der Pastor selbst hat Eltern. La Bible dit cela Die Bibel sagt es comme commandement. Obéissez à vos parents. als ein Gesetz. Wir sollen unsere Eltern gegenüber gehorsam Mais je vais sein. nous conseiller de ne pas maudire nos enfants. Aber ich möchte uns wirklich diesen Ratschlag geben, unsere Kinder nicht zu verdammen. Lorsque l'enfant ne t'écoute pas, ne te comprend pas, Wenn das Kind dir nicht sein Ohr schenkt, va voir le Seigneur. dann geh zu dem Herrn. Pose son problème entre les mains de Dieu. Redet vor dem Herrn über die Situation Et tu restes calme. und bleib ruhig. Mais ne maudissez pas les enfants. Aber bitte, wir sollen die Kinder nicht verdammen. Parce que si la malédiction parentale était bien devant le Seigneur, Denn wenn den Flucht gut wäre vor dem Herrn, normalement Moïse ne devait pas enlever la malédiction que Ribin avait. dann hätte Mose nicht den Flucht von Rüben weggenommen. Malgré que Ribin avait commis une faute grave. Obwohl Ruben einen riesigen Fehler begehen hatte, Mais quand Moïse est venu, aber als Mose kam, il a prophétisé sur Ribin. prophezeite über Rüben. Parce que Moïse savait que maudire Ribin, c'est maudire toute une génération. Denn Mose wusste, dass den Fluch von Ruben würde eine ganze Generation beeinflussen. Est-ce que vous comprenez cela? Versteht ihr, was Voilà ich pourquoi quand meine? il est venu, Deswegen, als kam, il a dit que Ribin vive. sagte, Rüben sollte leben. Alléluia. Halleluja. Je viens prier pour toi. Ich bete für Que la dich, malédiction que les parents ont posée sur toi, dass den Fluch, was die Eltern ausgesprochen haben, auf dich, inconsciemment, unbewusst, tu n'es pas coupable, du bist nicht schuldig. que cela soit annulé au nom de Es sollte Jésus. jetzt abgebrochen werden im Namen Jesus. Amen. Amen. Donc évitez de maudire les enfants. Wir sollen es verhindern oder vermeiden, Flucht auf Kinder Mais auszusprechen. priez pour les enfants. Dagegen sollen wir beten für den Kindern. Je veux parler seulement un seul point pour le devoir des enfants vers leurs parents. Ich möchte jetzt einen Punkt nennen, was die Pflichten des Kindes sind gegenüber deren Eltern. La famille doit être bâtie ensemble. Eine Familie wird bauen wir zusammen auf. Les parents et les enfants. Die Eltern und den Kindern. Voilà pourquoi tu verras dans la Bible, il y a le devoir des parents et il y a le devoir des enfants. Deswegen wirst du merken, in der Bibel gibt es Pflicht für den Eltern und Pflicht für die Kinder. Éphésiens 6 sur le verset 1er à 3. Epheser Kapitel 6, Vers 1 bis 3. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ihr Kinder, sei gehorsam eure Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Ce commandement quitte l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Dieses Gebot geht vom Alten Testament zum Neuen Testament. Quand les enfants ils font du mal à leurs parents, Wenn Kinder wehtun zu den Eltern, quand les jeunes ils s'entêtent devant leurs parents, wenn junge Personen Widerstand zeigen vor den il y a Eltern, des choses qu'ils ne savent pas souvent. dann gibt es zwei Sachen, die sie nicht wissen. Ils croient que les parents n'avaient pas leur âge. Sie glauben, dass die Eltern auch nicht jung waren Et ils croient qu'eux aussi ils ne vont pas devenir parents comme und sie eux. vergessen, dass sie selbst Eltern werden. Acclame d'abord le Seigneur. Gib der Herr einen Applaus zuerst. Je veux dire aux jeunes, Ich möchte es zu der jungen Generation sagen. s'il faut comprendre, moi il arrive des fois, je dis ça aux gens, Ich sage es manchmal an Menschen, c'est que toi tu fais aux gens, das, was du zu anderen Personen tust, toi-même un jour quand tu vas arriver comme parent, maman, als du auch ein Eltern sein wird, ein Vater, eine Mutter sein wird. donc si toi tu manques tes parents, Es heißt, wenn du tu leur manques le respect, respektlos
bist gegenüber deinen Eltern, tu ne veux pas écouter tes parents. du willst deinen Eltern nicht zuhören, Il faut comprendre qu'un jour, toi aussi, tu vas devenir maman. dann solltest du wissen, dass du an einem Tag Mutter Tu sein vas devenir wirst, papa. dass du an einem Tag Vater sein Maintenant, si wirst. ton enfant fait cela, Und wenn deine Kinder sich so verhalten dir gegenüber. amen. Amen. Donc, c'est que nous devons savoir, Das, was wir also wissen sollen, tout ce qu'on est en train de te demander de faire positivement, alles, was von dir verlangt sein wird, positiv und was positiv ist, ce n'est pas seulement pour le bien familial, mais même pour ton propre bien. es ist nicht nur für die Familie, sondern auch es ist für dein eigenes Interesse. Celui qui obéit à ses parents, Derjenige, der gehorsam ist, seinen Eltern gegenüber, il est tenté d'obéir au commandement de Dieu. ist gehorsam zu dem Gebot Gottes. Et le seul principe que je peux donner crucial pour bâtir une famille stable, Und das allerwichtigste Prinzip, was ich geben kann, um eine stabile Familie aufzubauen, c'est marcher dans la volonté de Dieu. ist nach dem Willen Gottes zu wandeln. Lorsque le papa, la maman, les enfants marchent dans la volonté de Dieu, Wenn ein Vater, eine Mutter und die Kinder nach dem Willen Gottes wandeln, la famille sera déjà stable. dann wird die Familie stabil sein. Car celui qui accomplit la volonté de Dieu, Denn derjenige, der den Willen Gottes tut, il sera intègre devant le Seigneur et devant les hommes. wird gerecht sein vor Gott und vor Menschen. Tu ne peux pas être agréable devant Dieu et être désagréable devant les hommes. Du kannst nicht fromm oder du kannst nicht Gefallen finden vor Gott und es nicht finden vor Menschen. Mais si tu es désagréable devant les hommes, il faut comprendre aussi que tu es déjà désagréable devant Dieu. Aber wenn du schon kein Gefallen findest vor Gott, dann solltest du wissen, dass du es auch nicht finden wirst vor Menschen. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu plus que les gens que tu vois. Denn du kannst nicht Gott mehr lieb haben als die Menschen, die du siehst. Amen. Amen. Donc si nous voulons bâtir une famille stable, Wenn wir also eine stabile Familie aufbauen wollen, nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. müssen wir im Fuß des Herrn wandeln. Apprenez nos enfants la parole de Dieu Wir sollen unsere Kinder über das Wort Gottes erzählen et prions pour nos familles. und wir sollen für unsere Familie beten. Investissez pour nos familles. Wir sollen für unsere Familie investieren. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segnet sein Wort. Nous allons tenir debout. Lass uns alle Tu vas aufstehen. prier pour ta famille. Du wirst für deine Familie beten. Tu ne peux pas être épanoui quand ta famille ne va pas bien. Du kannst nicht aufbluten oder Frieden haben, wenn es deiner Familie nicht gut geht. Tu ne peux pas bien servir le Seigneur quand ta famille ne va pas bien. Du kannst nicht der Herr gut dienen, wenn es deiner Familie nicht gut geht. On ne peut pas venir te dire que non, viens donner l'argent ici à l'église et là-bas à la maison, tu ne prends pas soin de tes enfants. Man kann dir nicht sagen, komm und gib Geld hier in der Gemeinde und da zu Hause kümmerst du dich nicht um deinen Kinder. Lui-même le pasteur, il a les enfants, il prend soin de ses enfants et toi maintenant, c'est toi seulement qui dois prendre soin de l'église. Denn der Pastor selbst hat Kinder, worum er sich kümmert. Und du kannst nicht sagen, du willst dich allein um die Gemeinde kümmern. Lorsque votre famille est épanouie, Wenn eure Familie aufblutet oder Wohlbefinden erlebt, vous aurez la paix même à l'église. werdet ihr sogar Frieden Vous in allez der même Gemeinde diminuer même les haben. pasteurs le travail. Ihr werdet sogar die Arbeit des Pastors erleichtert. Tu vas commencer à prier pour ta famille. Du wirst anfangen zu beten für deine Tu vas Familie. dire à Dieu, Du wirst zu dem Herrn je sagen, veux bâtir une famille stable. ich möchte eine stabile Familie aufbauen. Si dans ta famille il y a des problèmes qui dérangent, Wenn es in deiner Familie Probleme gibt, la maladie, Krankheiten, le dispute, Streiten, tu vas prier que le Seigneur puisse vraiment délivrer ta famille. wirst du beten, dass der Herr deine Familie befreit. Nous allons seulement prier pour nos familles. Wir werden nur für unsere Familie Tu vas prier beten. pour la délivrance de tes enfants. Du wirst für die Befreiung deiner Kinder Tu vas prier beten. pour la délivrance de ta femme. Du wirst für die Befreiung deiner Ehefrau Tu vas prier beten. pour la délivrance de ton mari. Du wirst für die Befreiung deiner Ehefrau Tu vas prier beten. pour la délivrance de tes enfants, Du wirst für die Befreiung deiner Kinder de tes beten. frères, de tes sœurs. Dein Bruder, deine Schwestern. Parce que ces gardiens
Denn dieser Aufseher il a été sauvé, lui et sa famille. wurde erlöst, so wie seine Tu Familie. vas prier Du wirst que le beten, Seigneur puisse sauver ta famille. dass der Herr deine Familie Nous erlöst. sommes en prière. Wir sind ins Gebet. Prie pour ta famille. Betet für deine Oh Familie. éternel Dieu des armées, je viens prier, Papa, enfin que toi, tu puisses m'aider à bâtir une famille stable, Jésus-Christ. Une famille, Seigneur de gloire, qui sera épargnée. Épanouie, Seigneur, dans ta présence et dans la vie sociale, Seigneur. Je viens prier de gloire que mes enfants soient heureux de m'avoir comme Père, Seigneur de gloire. Je viens prier que mon épouse soit heureuse, Seigneur, de m'avoir comme époux, Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi, Seigneur, à être vraiment ce Père selon ta volonté, à être vraiment ces parents de gloire, qui a la place, Seigneur, de mon épouse ainsi que de mes enfants, à donner ce qu'il faut comme Père de gloire. Oh, aide-moi encore plus à écouter. Aide-moi encore plus à apprendre, Seigneur Jésus. Je vais prier enfin qu'avec toi, tu nous aides de gloire à garder l'unité, l'honneur, Seigneur, dans cette génération. Mais vers Seigneur de gloire, nous te prions par ta grâce que tu nous aides. Papa, au nom de Jésus. Commence à prier, continue à prier pour la délivrance de ta famille. Betet weiter für die Befreiung deiner Familie. Que tout ce qui ne marche pas dans ta famille Dass alles, was nicht gut läuft in deiner Familie, soit brisé zerbrechen sein et que wird. des choses changent. Und dass Sachen sich ändern. Que la joie entre dans ta famille. Dass Freude Anteil deiner Familie wird. Prie au nom de Jésus. Betet im Namen Jesus. Seigneur, je viens prier de gloire. Enfin que tu m'aides, Papa. Seigneur, partout que des choses ne marchent pas dans ma famille, je vais prier par ta grâce que tu délivres ma famille. Seigneur, de tout ce que l'ennemi est venu semer, de l'orgueil, Seigneur, de dispute, de division. Seigneur, tout ce que l'ennemi est venu semer, afin que ma famille ne soit pas stable. Je viens prier, Seigneur, que cela s'arrête, que cela soit détruit. Je prie pour la délivrance totale et intégrale dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci pour ce message. Herr, wir danken dir für diese Botschaft. Je viens prier pour une famille. Ich bete für eine Familie. Papa, que toi tu puisses visiter chacune des familles ici présentes. Dass du jede Familie in diesem Ort heimsuchst. Une famille qui est déchirée. Ich bete für eine Familie, die zerstört ist. Je viens prier, toi le réparateur de brèches, de restaurer. Ich bete, dass du der Wiederhersteller alles wiederherstellst. Je viens prier pour une famille qui est malade, Ich bete für eine kranke Familie, afin que toi tu guéris. damit du sie heilst. Oh Seigneur, Oh Herr, étends ta main dans la vie de erheb Marie. deine Hand in der Familie. Dans le nom puissant de Im Jésus. Namen Jesus. Amen.